السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پرسنلی اس بات کو وٹنس کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنی زندگی میں قرآن کو اپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے، دیئر ریلیشن شپس چینج، دیئر انوائرمنٹ چینجز، دیئر سچویشن چینجز، بٹ اٹ ہیز ٹو بگن فرام ود ان۔ اور پھر انسان کبھی کبھی ایک ڈسرپٹیو ریلیشن شپ میں بھی بہت سکون سے ہو جاتا ہے، بیکاز یور سورس آف اسٹرینتھ اینڈ یور سورس آف ہیپینس از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ اٹ از ناٹ فرام دا مین ان فرنٹ آف یو ہو از گیونگ یو دس پین۔ پھر ہمارے سامنے آسیہ علیہ السلام کی بہترین مثال موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ضرب اللہ مثلا للذی آمنوا امرأۃ فرعون۔ Allah subhanahu wa ta'ala has given an example to those who believe of the wife of Fir'aun. She married to the absolute worst human being who has ever walked on the face of the earth. لیکن ان کا کیا پختہ ایمان تھا۔ کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ ان کو ڈسکلوز کرنا پڑا اپنا ایمان فرعون کے سامنے۔ وہ ہمت کر کے فرعون کے پاس گئیں اور کہنے لگی کہ میں تم پر ایمان نہیں رکھتی، میرا رب موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، میں رب العالمین پر ایمان رکھتی ہوں۔ اس پر فرعون نے کہا کہ تمہیں پتہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ He was shocked and she said, I know and I don't care. وہ ان کو ایک صحرا میں لے گیا اور انہیں بھوکا اور بے لباس کر دیا۔ So Pharaoh tried so hard to degrade آسیہ علیہ السلام, but what he did not realize was that her faith was so impeccable. ان کا اب زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا تھا، اور ایسے شخص کو کیا کوئی بے آبرو کر سکتا ہے؟ فرعون کی یہ سزا سہتے ہوئے انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ لیکن انہوں نے جنت میں ایک گھر کی دعا کرنے سے پہلے کیا مانگا تھا؟ عندک، ایک گھر جو اللہ کے قریب ہو۔ سبحان اللہ۔ Her priorities were so clear. She wanted to be close to her Lord. Nothing else mattered. Not the pain, not the suffering, not the humiliation. اور اس دعا کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کھولا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنا گھر جنت میں دیکھ پائیں۔ اس پر وہ خوشی سے ہنس پڑی اور فرعون نے غصے میں آ کر ایک بڑے پتھر کے نیچے آسیہ علیہ السلام کو کچلوا دیا۔ بہت سی عورتیں آج اپنے شوہروں کی زیادتیوں سے تنگ ہیں اور ساری زندگی انہیں برداشت بھی کرتی رہتی ہیں۔ شوہر کتنا برا صحیح، کیا فرعون جتنا ظالم ہے؟ اچھا، کیا آسیہ علیہ السلام فرعون کو چھوڑ نہیں سکتی تھی؟ She could have so easily escaped. Yet she found the courage to stand up to him. وہ ایک بہترین مثال ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہو جائیں، your dignity and honor can stay intact اگر آپ حق پر ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب آسیہ علیہ السلام ان کے اوپر تشدد ہو رہا تھا، انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں اتنی نیک، میں تو حق پہ ہوں، تو اللہ مجھے اب ضرور بچا لیں گے اور اس کے بعد میں سکون سے زندگی گزاروں گی؟ No. She had this true conviction that this life is temporary اور اصل سکسیس تو آخرت میں ہے، اور اس کے لیے تو بس اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی ماننی ہے۔ تو جب حالات ناقابل برداشت ہوں تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے that Allah does not let things go unpunished. Allah will not allow your patience to go unrewarded. تو آخرت پر پختہ ایمان سے ہی سکون ملتا ہے۔ Allah will allow things to come full circle. He understands your pain and how you have suffered. And when Allah takes up your cause, when Allah supports you, then what can interfere with that? لیکن ان حالات میں اگر ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم کی طرف کوئی سوئنگ کر جائے، فرام اوپریشن ٹو فریڈم، اور ہر کام کرنے لگے جو اپنی پچھلی مظلومیت کی زندگی میں ایک عورت نہ کر پائی، ٹرائی ٹو سو کالڈ لیو یور لائف ٹو دا فلسٹ بیکاز یو لیو اونلی ونس، اور اس آزاد زندگی میں اللہ کی حدود کی بھی پرواہ نہ کرے، justifying it by saying, you don't know what I've gone through in my life, with crazy slogans like my body and my right, trying to find solution outside the limitations set by Allah subhanahu wa ta'ala, it only shows how strong our iman is in akhirah.
swinging from the state of victim to victor. कुछ औरतों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना बन जाती है और वो ये देख नहीं पाती कि वो जिसको आज़ादी समझ रही हैं असल में दुनियावी चीज़ों की ग़ुलामी है. It is actually attachment to things. So this freedom and independence so easily can become false gods. हमें ये समझने की ज़रूरत है कि असल आज़ादी अल्लाह की ग़ुलामी है. That's true liberation. इस बात पर यकीन कि मेरा कोई इख्तियार नहीं है. It's only your will Allah. और जब हम अपने आप को इस बात पर राज़ी कर लेते हैं तो आपके शौहर के अगर किसी से ताल्लुकात भी होंगे, हाँ दिल ज़रूर दुखेगा, शायद शुरू में आंसू भी आए, लेकिन eventually you will learn to rise above this. Yes, you will still wish that he would not do certain things in his life, but it's not going to rob you of your joy. It's not going to rob you of your strength and peace. और फिर अक्सर ये भी होता है कि शौहर कुछ अरसे बाद कुछ ताजुब करने लगते हैं. He might start wondering, what happened to her? Who is this person? पहले जो हर बात पर इतना हंगामा करती थी, मूड ऑफ करती थी, रोना धोना, she's not really saying anything. She is still in a good mood. She's being grateful. हो सकता है शौहर ना बदले, लेकिन बदल भी सकता है. और ये भी मुमकिन है कि आपको अब अपने शौहर की कुछ ऐसी खुसूसियात, ऐसी क्वालिटीज़ नज़र आने लगे जो पहले उनके बुरे कॉन्डक्ट की वजह से ओवरशैडो हो रही हों. सडनली you start seeing some of the care he shows towards you. कभी कभी हम किसी से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन वो मोहब्बत मशरूत होती है एक ख़ास रवैये के साथ. We say, you may have my love, you may have me, only if you act in a certain way. This is not love, this is attachment. तो हम ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल को फेस करें, हमें लगता है कि बस अगर ये ख़त्म हो गई तो मैं बहुत सुकून से हो जाऊंगी. Guess what? When that goes away, there will be another problem. और जब वो ख़त्म होती है तो एक और प्रॉब्लम सामने खड़ी होती है और कभी कभी तो लगता है कि शायद पिछली मुश्किल ज़्यादा आसान थी और एहसास होता है कि मुश्किलात तो ज़िंदगी में अब हमेशा ही रहेंगी. So you see, हर आजमाइश अल्लाह की तरफ से हमें कुछ देने आती है. हम समझते हैं कि मुश्किलात हमसे कुछ लेने आती है, तो क्या देने आती है? अल्लाह की तरफ से एक मौका उन चीज़ों को सीखने का जो हम आम हालात में कभी नहीं सीख सकते. An opportunity to learn some important lessons in life. And because of this, you have a chance to become a person with more wisdom, having better insight of such challenges, and a stronger person for sure. And you finally rise above all your challenges and are able to reach out and support other women who are in pain. And then you are also able to make dua for someone who has wronged you in your life. You are then empowered by Allah subhanahu wa ta'ala to truly forgive the person for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And when you're able to do that, your life starts becoming peaceful. So we learn to use these situations to find Allah subhanahu wa ta'ala. We learn to talk to Allah subhanahu wa ta'ala in these situations. And we say, Ya Allah, this is a test from you and only you can guide me to pass this test. Guide me Allah. हम बहुत सी चीज़ें अल्लाह से मांगते हैं ना, अल्लाह कभी देता है कभी नहीं देता. एक चीज़ जो अल्लाह हमेशा दिल से मांगने पर ज़रूर देता है वो है गाइडेंस. एंड दिस इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट फ्रॉम हिम. तो अल्लाह से दुआ कि ऐसी सब हमारी बहनें जो आज शदीद तकलीफ़ में हैं, मज़लूम हैं, अल्लाह उनको आखिरत में बेहतरीन इसका अजर दे और उनको इस ज़िंदगी में भी इस मज़लूमियत से निकलने की हिम्मत अता फरमा और इस आजमाइश से उनको एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन मुसलमान और एक एम्पावर्ड वुमन इन ट्रू सेंस बनने की तौफीक अता फरमा. सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.